प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक गरीब मुस्लिम परिवार का नाम शामिल नहीं किया जा रहा है। माकपा कैलाशहर अनुमंडल समिति ने तुरंत गौरनगर प्रखंड के बीडीओ रामेश्वर चक्रवर्ती को उन परिवारों के नाम शामिल करने सहित ऊनकोटी जिला मजिस्ट्रेट के उद्देश्य से 3 सूत्री मांगों के साथ एक डेपुटेशन सौंप दिया। पार्टी उपमंडल सचिव विश्वरूप गोस्वामी और विधायक मुबस्सर अली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार दोपहर बीडीओ रामेश्वर चक्रवर्ती को हलफनामा सौंपा। रंजीत देवनाथ, इनुज मिया खादिम, मोमिनुल इस्लाम, अरुणब सरकार और नचिकेता गोस्वामी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गौरनगर प्रखंड में 534 आवास आवंटित किए गए। इस ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 50% धार्मिक मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। हालांकि आवास योजना के 534 लाभार्थियों में एक भी गरीब मुस्लिम परिवार का नाम नहीं है। ईरानी ग्राम पंचायत के लियाकत अली भी एनएक्सआरडी लिस्ट में थे। हाल ही में प्रखंड द्वारा प्रकाशित आवंटन सूची में उस परिवार का नाम नहीं है। न केवल ईरानी पंचायत बल्कि तिलगांव, श्रीनाथपुर, गौरनगर सहित कई पंचायतों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक परिवारों को घरों से वंचित किया जा रहा है। इसलिए पार्टी ने मांग की कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सूचीबद्ध सभी परिवारों को आवास मुहैया कराया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में प्रखंड क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायत कार्यालयों को बंद कर दिया है। इस वजह से आए दिन ग्रामीण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन पंचायतों को खोलने के लिए प्रखंड प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। बाइट विश्वरूप गोस्वामी। सीपीआईएम कलेक्टर महकुमा कमिटिर पक्ष থেকে গৌরনগর ব্লকের বিডিওর কাছে ডেপুটেশনে মিলে দিয়েছিলাম। মূলত 3টা পয়েন্ট। প্রথম যে বিষয়টা হইতেছে, এইবার আমরা দেখছি যে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের জন্য আমাদের গৌরনগর ব্লকে পিএমএওয়াই গ্রামীণ প্রকল্পে যে ঘর মঞ্জুরি হয়েছে 534টা ঘর মঞ্জুরি হয়েছে। কিন্তু এই 534টা ঘরের মধ্যে এসসি এসটি এবং আদার্সদের জন্য আছে, কিন্তু রিলিজিয়াস মাইনরিটি যারা মানে মুসলিম অংশের তাদের জন্য একজন বেনিফিশিয়ারিও ঘর পায় নাই। তো আমরা দাবি রাখছি যে আমাদের ব্লকের প্রায় 50% মানুষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম অংশের মানুষ, যা ঘরই আইছে এটা যাতে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে তার যে পপুলেশনের প্রপোর্শন অনুসারে ঘর বন্টন হয়। তার মধ্যে যারা গরিব অংশের মানুষ আছে, যাদের তালিকাভুক্ত আছে তাদের মধ্যে, এটা আমরা দাবি রাখছি। 2 নম্বর দাবি হচ্ছে আমাদের ব্লকের 10টা পঞ্চায়েত গতকালকে থেকে হঠাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। কেন বন্ধ আমরা জানি না। আমরা পঞ্চায়েত অফিস মানে জনগণের সেখানে কাজ হয়, বিভিন্ন ধরনের কাজ, তো সরকারি দপ্তরগুলি বন্ধ থাকা এটা কাম্য না। যার জন্য আমরা বিডিও সাহেবের কাছে এই ডিমান্ডটা রাখছি। আর 3 নম্বর হচ্ছে এনএক্সআর সিডি অনুসারে যত যাদের নাম বেনিফিশিয়ারি ঘরের জন্য হয়েছে সমস্ত বেনিফিশিয়ারিদের যাতে ঘর দেওয়া হয়। আমরা এই 3টা দাবিতেই বিডিও সাহেবের কাছে আজকে সিপিআইএম মহকুমা কমিটির তরফ থেকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের দাবিগুলি শুনছেন এবং সবগুলি দাবিরই যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন এবং তার তরফ থেকে তিনি জেলা শাসকের নজরে বিষয়গুলি নেবেন এবং এগুলি মানে দ্রুত সমাধানের জন্য যা করণীয় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এই আশ্বাস তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। 10টা পঞ্চায়েতে 2 দিন ধরে ঘর তালাবন্দি, পঞ্চায়েত অফিস কি বললেন উনি বললেন যে উনিও ঠিকই জানেন না কি কারণে। তো ডিএম এর নোটিশে বিষয়টা নিয়েছেন, এটা যাতে দ্রুত অফিসগুলি চালু করা যায়, তারা তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ